नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी मध्य जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक करी दियंतु एवं आपण केउ स्थानरु वीडियोटी को देखुछंती कमेंट सेक्शन रे जणाइबा को भूलिबे नाही। प्रथम खबरटी रहिछि सूर्य घर मागणा बिजली योजना रे मिलिबो सब्सिडी। देशर गरीब एवं मध्यवित्त नागरिकन को विद्युत समस्या रो मुक्ति जोगाइबा हेउछि प्रधानमंत्री सूर्य घर मागणा बिजली योजनार उद्देश्य। एही योजना अधीन रे सरकार सोलार पैनल स्थापन पई सुविधा सहित मागणा विद्युत जोगाउछंती। प्रति मासरे 300 यूनिट मागणा विद्युत उपलब्ध हेब। सोलार पैनल सिस्टम वार्षिक 15,000 रु 18,000 टंका संचय करिब। सरकारी योजना अनुसार घर छात उपरे सोलार पैनल लगाजिब जहा द्वारा मागणा विद्युत उत्पादन होई परिबो। एही योजना पई सरकार 75,000 कोटी टंका बजेट स्थिर करिसंती। एही योजनार लाभ गरीब एवं मध्यवित्त परिवारक पई संरक्षित परिवारर निजस्व छात रहिबा उचित जेउठारे सोलार पैनल स्थापन करा जाई परिबो। आवश्यक कार्ड जेपरिकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड एवं इनकम सर्टिफिकेट आवेदन समय रे दाखल करबा को पड़िबो। परवर्ती खबर रहिछि गडकरींक बड़ घोषणा। सड़क दुर्घटना रे आहतंकु मिलिबो 1.5 लाख टंका। देशर समस्त नागरिक बहुत शीघ्र मागणा स्वास्थ्य बीमा भेटी पाइबा को जाउछंती। केंद्र सड़क और परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी निजे एहा घोषणा करिसंती। गडकरी कहिसंती जे सारा देश रे सड़क दुर्घटना रे पीड़ितंक पई कैशलेस चिकित्सा पई सरकार मार्च सुधा संशोधित योजना आनिबे। यह द्वारा दुर्घटना रे प्रति व्यक्तिंक पई सर्वाधिक 1.5 लाख टंका पर्यंत उपलब्ध हेबो। कौनसी वर्गर रास्ता रे मोटर जान द्वारा घटिथिबा समस्त सड़क दुर्घटना रे एही योजना प्रযোज्य हेबो बोली गडकरी परवर्ती खबर रहिछि। आसंता 3 दिन मध्यरे वृद्धि पाइब तापमात्रा, कमिब शीत। राज्यर विभिन्न स्थान रे घन कुहुडी। भुवनेश्वर, कटक, पुरी समेत विभिन्न स्थान रे घन कुहुडी देखिबा को मिलुछि। घन कुहुडी नै 3 जिला को येलो अलर्ट जारी करा जाइछि। विशेष करी सुंदरगढ़, कंधमाल एवं कोरापुट रे घन कुहुडी अनुभूत हेबो। आसंता 3 दिन मध्यरे 2 रु 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाइब। उपकूल समेत आभ्यंतरीण ओडिसा रे तापमात्रा वृद्धि पाइब बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। राति 2टा रु सकाळ 10 पर्यंत घाटी रास्ता एवं दुर्घटना प्रवण रास्ता रे नजर रखिबाकू परिवहन विभाग को सतर्क करा जाइछि। वर्तमान सारा राज्य रे सुखिला पाग रहिथिबा बेले 7 दिन जाए एभली पाग लागि रहिबो। उत्तर पूर्व भारतरू राज्य को ठंडा शुष्क वायु प्रवाह फल शीत लहरी जारी रही। परवर्ती खबर रही 6 भौणी को विवाह कले 6 भाई। पाकिस्तान रे होइथिबा एक विचित्र विवाहर वीडियो आजिकाली खूब जोर रे भाइराल हेबारे लागिछि। गोटिए परिवारर 6 जन भौणी मिसी एक परिवारर 6 भाई को विवाह करिथिबा देखिबा को मिलिछि। 100 रु अधिक अतिथिंक उपस्थिति रे एही नियारा विवाह आयोजित होइथिला। एही विवाह रे ना कोनोसी प्रकार यौतुक शामिल होइछि ना कोनोसी प्रकार अजथा खर्च। केवल एही विवाह पाई ऊपर 5 भाई को दीर्घ दिन धरी अपेक्षा करबा को पड़िथिला। कारण सबुठारु सान भाई जिए से नाबालक थिले तांको विवाह होई पारि नथांता बोली बाकी 5 भाई जाक से साबालक हेबा पर्यंत अपेक्षा करी रहिले। सबुठारु सान भाई साबालक हेबा परे 6 भौणी को 6 भाई विवाह करी चर्चार परिसर भीतर को आसीछंती। 6 भाई जण एका साथी रे विवाह करिवे बोली निष्पत्ति थिला बड़ भाई। परवर्ती खबर रहिछि चिता बाघर लांज धरी काबू कले व्यक्ति पालटी गले गाँर हिरो। जड़े व्यक्ति एक चिता बाघर लांज धरी अनेकंकु विपद मुखरु बंचाइछंती। से समय एक वीडियो एबे सोशल मीडिया रे खूब जोर रे भाइराल हेउछि। बाघटी एक जनगहली स्थान रे खोला रे बुलुथिबा बेले जंगल अधिकारी माने पशु को उद्धार करिबा पई पाद न देबा पर्यंत व्यक्ति जनक ताहार लांज को धरी ताको काबू करी रखिथिले। तेबे एही घटना कर्नाटकर तुमकुर जिल्ला र एक गाँर बोली जणा पड़िछि। चिता बाघटी गत 2 दिन धरी गाँ रे मुक्त होई बुलुथिला जहा ग्रामवासींक मध्यरे भय सृष्टि करिथिला। अनेक चेष्टा सत्वे ताको धरा जाई हेउनथिला। एपरिकी ग्रामवासींक द्वारा निर्मित एक जालरू मध्य से बाहरी जाइथिला। तापरे आनंद नामक जणे ग्रामवासी तांक वीरत्वर परिचय देइथिले। से एक साहसिक पदक्षेप ग्रहण करी बाघटीर लांज को धरि पकाइथिले। परवर्ती खबर रहिछि देश रे एचएमपीवी देखाइला भयंकर रूप। स्कूल छुट्टी घोषणा। कोरोना परे पुणी थरे चाइनार नुआ भाइरस ह्यूमन मेटानिमो भाइरस विश्व को भयभीत करिबा आरंभ करिछि। तेबे एही भूताणु जोगु चाइना रे मध्य अवस्था बिगिड़िबा आरंभ करिछि। वुहान रे स्कूल बंद घोषणा होइछि। एठारे 10 दिन रे एचएमपीवी मामला 529% वृद्धि पाइछि। पिलामानंक मध्यरे बढ़ुथिबा मामला को दृष्टि रे रखी एही निष्पत्ति निया जाइछि। एंटीबायोटिक औषधर बहुत अभाव रहिछि। एपरिकी एंटीबायोटिक औषधर कला बजारी आरंभ होइछि। परिस्थिति एपरि होइछि जे एंटीबायोटिक औषध गुड़िक $41 रे बिक्री हेउछि। परवर्ती खबर रहिछि चलंता स्कूटी रे जाउथिबा युवकंकु चोट।
ଚୋଟ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ରସୁଲଗଡ଼ ବାଣୀବିହାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଘଟିଛି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଚଳନ୍ତା ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଫଳରେ ରାଜପଥ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳେ ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ବାଣୀବିହାର ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଜଣେ ଯୁବକ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପଛରୁ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିବା ଦୁଇ ଯୁବକ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଚୋଟ ପକାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବେକ ମୁଣ୍ଡରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯୁବକଙ୍କ ବେକ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ବି ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କେହି ପିଇବେନି ମଦ ବାଜିବନି ଡିଜେ ବିବାହ ପାଇଁ ଗାଁରେ ନିଆରା ନିୟମ। ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜେ ଏବଂ ମଦର ସାହାରା ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବିନା ଯେପରି କୌଣସି ଉତ୍ସବ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମଦ ଏବଂ ଡିଜେକୁ ନେଇ ନିଆରା ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ସାମାଜିକ ସମାରୋହରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବ ବଥିଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ବଲ୍ଲୋ ଗାଁରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ମଦ ଡିଜେ ପାଇଁ କଟକଣା ରହିଛି। ନିକଟରେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଅମରଜିତ କୌର ବିନା ମଦ ଓ ଡିଜେ ନାଚରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭିକାରୀ ସହ ପଳାଇଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ସବୁଦିନ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଥିଲା ଭିକାରୀ। ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ ମହିଳା ଆଉ ଶେଷରେ 6 ସନ୍ତାନ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଭିକାରୀ ସହ ଚାଲିଗଲେ ମହିଳା। ୟୁପିର ହାଡୋଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଭଳି ଅଜବ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ 36 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ମହିଳା ତାଙ୍କ 6 ପିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଭିକାରୀଙ୍କ ସହ ପଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜୁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପତ୍ନୀ ସୁନା ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଦୁବାଇରେ ସାଉଥ ଅଭିନେତା ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଜିତ କୁମାର ଦୁବାଇରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। କାର ରେସିଂ ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଜିତ କୁମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଆଘାତ ଲାଗିନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଇଛି। ଅଜିତ କୁମାର 180 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ କାର ଚଳାଉଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଅଜିତ କୁମାର ପୋର୍ସେ କାର ଚଳାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ 24H ଦୁବାଇ 2025 କାର ରେସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଦୁବାଇରେ ଅଛନ୍ତି। 53 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତା ଏହି ରେସ୍ ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟାର ରେସିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଖୋଲିବ ନବୀନଙ୍କ ପାଞ୍ଜି। 5 ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଖୋଲିବ ନବୀନଙ୍କ ପାଞ୍ଜି। ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବିଜେଡି। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କି ମତେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ କୋର୍ଟ ମତେ ରିଲିଫ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁର ଲୋକ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ବହୁ କାମ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲି। କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଓ ଭିଜିଲାନ୍ସର 2ଟି କେସ୍ ଅଛି। ହେଲେ 5ଟି ମାମଲାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେବା ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଜନବିରୋଧୀ ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ଆରୋପ ଲାଗିଥିଲା। ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ମତେ କଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେବି। ସେମାନେ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଜି ସାରିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ। ବିଗୁଲ ବାଜିବାର କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁ ଦଳ ଅଣ୍ଟା କଷି ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଏପି ଓ ଭାଜପା ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟରେ ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି। କେତେବେଳେ କିଏ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏବଂ କିଏ କାହାର ସମାଲୋଚନା କରୁଛି ତାହା ବୁଝିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏନଡିଏକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ଗଠିତ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟରେ ଫାଟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ହେଭିୱେଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାବ ବିରତି ବୁଝା ପଡୁନି। ଏହି ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମମତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମମତା ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ମୁଖିଆ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବା ବେଳେ କେଜରିୱାଲ କିନ୍ତୁ ବିନା କୌଣସି ମେଣ୍ଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ବୋଲି କହିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ପରୋକ୍ଷ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପାସପୋର୍ଟ ବାତିଲ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ସରକାର ବି ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଭିସା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ଭାରତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭିସା ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଭିସା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସେ ଅଗଷ୍ଟ 2023ରୁ ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଢାକାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଦାବି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ 77 ବର୍ଷୀୟ ହାସିନା ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡ଼ି ଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର ୱାଲଟିୟର ଡିଭିଜନ ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ଦକ୍ଷିଣ ତଟ ରେଲୱେ ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଯିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ
श्री निरंजन पट्टनायक रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को एक तथ्य भित्तिक पत्र लिखिछंती। श्री पट्टनायक उल्लेख करिछंती जे मान्यवर रेलमंत्री प्रतिश्रुति देइथिले जे वाल्टियर डिविजन मध्यरे आसुथिबा ओडिशार समस्त रेल नेटवर्क ईस्ट कोस्ट रेलबाई अधीन रहिबो, किंतु वास्तव में ताहा कार्यकारी हेउनाही। एही विभाजन फल रे समस्त मुख्य रेल नेटवर्क वाल्टियर डिविजन रहिजिबो, जहाकी ओडिशा प्रति अनेक क्षति पहुंचाइबो। ईस्ट कोस्ट रेलवे को सशक्त करिबारे वाल्टियर डिविजन रो एक प्रमुख भूमिका थिला। एथि सहित चैनल रे न थिले आपणक भल पाइबा सदृश वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। जय जगन्नाथ।